سرخط خبرها شرکت هوایی سیبیر پروازهای منتظمش را میان تاجیکستان و روسیه سر گرفت. در پرم من بعد مهاجران را به کار نمیگیرند و به یگانه مکتب افغانی در دوشنبه پول دادند. سلام بیننده های عزیز، هفته نو با یک شما بخیر باشد. خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 4 اپریل است. بعد 2 سال توقف روز 2 اپریل میان شهرهای دوشنبه، ترمیز، دوشنبه دهنو و پنجکند سمرقند حرکت اتوبوس ها از سر گرفته شدند. حرکت در این مسیر بنابر پاندمی از 16 مارس سال 2020 قطع گردیده بود و محدودیت ها از 1 سپتامبر سال گذشته دوباره تدریجاً برداشته شدند. حالا بین ازبکستان و تاجیکستان نیز در خط سیرهای تاشکند خوجند و قوقند خوجند خط سیرهای منتظم اتوبوس ها به راه مانده شدند. ضمناً شرکت هواپیمایی سیبیر سر از دیروز 3 اپریل پروازهای منتظم را بین شهرهای روسیه و تاجیکستان از سر گرفت. این شرکت هواپیمایی روسیه از 5 مارس به دلیل تحریم ها پروازهای هواپیماهای خود را به تاجیکستان موقتا بازداشته بود. گفته می شود شروع از امروز 4 اپریل پروازها در سمت نوسیبیرسک، دوشنبه نوسیبیرسک دوباره آغاز یافته هفته 2 مرتبه روزهای دوشنبه و چهارشنبه انجام داده می شوند. از 5 اپریل اینچنین از نوسیبیرسک به بختر و برعکس خط سیر باز می گردد. شرکت نقشه دارد که هفته 2 پرواز روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه انجام بدهد. از 7 اپریل روزهای پنجشنبه و یکشنبه پرواز نوسیبیرسک خوجند نوسیبیرسک انجام می شود. در همین حال شرکت هواپیمایی سومون ایر هم از افزایش شماره پروازها در مسیر دوشنبه مسکو دوشنبه خبر داد. من بعد پروازهای منتظم به سمت مسکو و بازگشت در یک روز 2 مرتبه انجام داده می شود. نرخ حداقل چیپتای پرواز از دوشنبه به مسکو تا پایان ماه اپریل در سومون ایر 300 یورو یا حدود 4300 سومونی و چیپتای بازگشت از مسکو به دوشنبه 130 یورو یا حدود 1900 سومونی نشان داده شده است. ساکنان میگویند نرخ چیپته های سومون ایر نسبت به نرخ شرکت های روسی خیلی قیمت تر است. افزایش پروازها میان تاجیکستان و روسیه در حال صورت میگیرد که موسم نو مهاجرت کاری آغاز شده است. هر سال بیش از 1 میلیون شهروندان تاجیکستان برای تامین روزگار خانواده های خود به مهاجرت کاری به خصوص به روسیه می روند. یک سازمان جمعیتی آمریکایی در همکاری با سفارت آمریکا در دوشنبه در حجم بیش از $80,000 به یگانه مکتب افغانی در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است. مکتب افغانی سومونیون پس از تغییر حکومت در افغانستان به مشکل مالی روبرو شد. آن اعلام داشت که بی مدد دونورها کارش را دوام دادن نمیتواند. همکاران منالشیر ظریفی و نگاره فضل‌الدین از این مکتب گزارش آماده کردند. مکتب سومونیون این یگانه مکتب افغانی در تاجیکستان است که پس از تغییر حکومت در افغانستان به مشکل مالی روبرو شد. آن اعلام داشت که به مدد دونورها کارش را دوام دادن نمیتواند. سازمان اسپریت آف امریکا در همکاری با سفارت آمریکا در دوشنبه این مکتب را سرمایه گذاری کرد. تشکیلات ما که با همراهی سفارت آمریکا کار میکنیم مقصد گذاشتیم که به شما سرمایه گذاری کنیم تا شاگردان اینجا آمده درس خود را دوام دهند و تشکیلات ما $80,000 آمریکایی را به مکتب شما سرمایه گذاری کرد. این کمک اسپریت آف امریکا برای 12 ماه پیش بینی شده است. نمایندگان سازمان گفتند پس از انجام مهلت پیشنهاد کمک را قطع نخواهند کرد. طول 6 ماه ما دیدیم که کارها فعالیت‌ها بسیار هم خوب پیش رفتند. به همین خاطر ما تصمیم گرفتیم که سال آینده نیز در حجم $30,000 آمریکایی به این مکتب کمک کنیم. مکتب سومونیون در شهر دوشنبه در یک بینای خصوصی جایگیر بوده. اجاره ماهانه آن بیش از $2,000 است.
бахше аз хонандагони ин мактаб аз навоҳии атрофи душанбе ба ин ҷо меоянд ва дар гузашта аз харҷи роҳгиро изҳори нигаронӣ карданд. ҳоло пули иҷораи мактаб маблағи истифодаи интернет ва нақлиёт аз ҳисоби созмони Spirit of America пардохт мешавад. раҳбари мактаб мегӯяд барои идомаи корашон феълан ягона сармоягузори бузург ҳамин созмон аст. نیاز است ما به کمک های زیاد نیاز داریم. هر آن کسی که برای ما کمک کنه ما کمک نیاز داریم. به خاطر اینکه ما کتاب نداریم فعلا ما به کتاب ضرورت داریم، به لابراتوار ضرورت داریم، ما به بخش های ورزشی ضرورت داریم. هر کسی که مثال ما را اسپانسر کنه، هر کسی که یک دانه روچکه هم یک قلم به ما کمک کنه ما تشکر میکنیم. мактаби Сомониён беш аз 500 хонанда ва 35 омӯзгор дошта, пардохти ҳаққи хидмати коммуналӣ ва маоши муаллимон аз ҳисоби маблағи шаҳрномаи хонандагон пешбинӣ шудааст. таҳсил дар ин мактаб ба хати форсӣ бар асоси барномаи таълимии Афғонистон сурат мегирад. баъзе аз фарзандони афғонистониҳои муқими Тоҷикистон дар мактабҳои дигар низ таҳсил мекунанд. моҳи августи соли гузашта пас аз он ки толибон дар Афғонистон қудратро ба даст гирифтанд, маблағгузори давлатӣ ба ин мактаб қатъ гардид. аз 9 апрели соли равон дар қаламрави Перм фармоне дар бораи манъи кори муҳоҷирон дар баъзе соҳаҳо ҳукми қонунӣ мегирад. дар байни соҳаҳои мамнӯъ барои муҳоҷирон рондани таксӣ ва дигар навъҳои нақлиёт, савдои чакана, кор дар ҷангал ва истихроҷи нафту газ дохил мешаванд. дар ин бора расонаҳои минтақавӣ бо такя ба санади имзокардаи губернатори вилоят Дмитрий Махонин хабар медиҳанд. ҳамин тариқ хориҷоне ки бо патент кор мекунанд, ҳамакнун дар 11 соҳа имкони кор карданро аз даст медиҳанд. сабаби чунин тадбирҳо тақсими захираҳои меҳнатӣ байни муҳоҷирон ва аҳолии маҳаллӣ гуфта шудааст. хабар дода мешавад ки ба ташкилотҳои вилояти Перм супориш дода шудааст ки дар давоми 3 моҳ хориҷонро бо шаҳрвандони Русия иваз кунанд. ҳоло ин мамнуъият то охири соли 2022 амал мекунад ва дар сурати нақзи ин талабот соҳибони ширкатҳоро муҷозот таҳдид мекунад. қаблан чунин фармон дар Ханты-Мансийск, Хабаровск, вилоятҳои Приморье, Калуга ва Тюмен эътибор пайдо карда буд. низомиҳои Украин чанд рӯз пеш шаҳрро баъди ақибнишинии хунини артиши Русия бозпас гирифтанд. дар шабакаҳои иҷтимоӣ акс ва наворҳое нашр мешаванд ки дар онҳо кӯчаҳои пур аз ҷасади сокинони осоишта инъикос ёфтааст. рӯзи 2 апрел хабарнигорони расонаҳои хориҷӣ аз ҷумла Reuters ва AFP ба Буча рафтанд. хабарнигорон кӯчаҳои пур аз ҷасади сокинони осоиштаро сабт карданд. бархе аз сокинон наздикони худро миёни кушташудаҳо шиносоӣ карданд. дар аксҳо кушташудаҳоеро ҳам дидан мумкин аст ки дастҳояшон аз пушт баста шудааст. Михаил Подоляк, мушовири дафтари президенти Украина, мегӯяд эҳтимол дорад онҳоро артиши Русия кушта бошад. ба иттилои раиси шаҳри Бучар, ҷасади наздики 300 сокин дар гури дастаҷамъӣ дафн шудааст. вазорати мудофиаи Русия ба суоли Reuters дар бораи ҳаводиси Буча посух надод. бахши як рӯзи таърихро дар таҳияи ҳамкорамон Нигораи Фазлиддин ҳамроҳ мебинем, то аз муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ бехабар намонем. 4 апрел 11 қарн пеш Робияи Балхӣ яке аз аввалин шоираҳои тоҷик зистааст, ки ҳамсари Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ буду бо ашъори ишқияш маъруф аст. аз ӯ чанд ғазалу рубоӣ расидааст, ки ба қавли Гулрухсор дар пояи баландтарини шеъри форсӣ эҷод шудааст ва ба сатҳи рубоии Рӯдакӣ баробар аст. мегӯянд ишқи Робияи Балхӣ ба як ғуломи бародараш барои эҷоди шеърҳои пурэҳсоси занона сабаб шудааст. мегӯянд ишқи мамнӯи фошшудааш боис шуд, ки бо амри бародар Робияро дар гармоба бо буғ куштанд. 4 апрел бо ташаббуси Созмони Милали Муттаҳид рӯзи байналмилалии огаҳӣ аз мина як силоҳи хатарноки тарканда аст, ки дар қарни 21 ҳам аз ҷониби бархе гурӯҳ ё ҳукуматҳо зидди аҳолии мулкӣ ба кор меравад. дар хоки Тоҷикистон ҳам баъди ҷанги шаҳрвандӣ беш аз 800 нафар асосан шаҳрвандони мулкӣ аз минаҳои таркидаи Узбекистони даврони Ислом Каримов, ки гуфт ҳудуди кишварашро аз гурӯҳҳои ҷангӣ ҳимоя мекунад, куштаву захмӣ шуданд. ин минаҳо дар аҳди президент Шавкат Мирзиёев давоми 3 сол то соли 2021 аз марзи Тоҷикистон барчида шуданд. 4 апрели соли 2010 дар синни 82 солагӣ нависандаву адабиётшиноси маъруфи тоҷик Расул Ҳодизода даргузашт.
муҳаққиқе ки дар пажӯҳишгоҳи забон ва адабиёти ба номи рӯдакӣ кор кардааст, инчунин муаллифи романи ситораи дар тирашаб дар бораи зиндагии аҳмади дониш, парвози шоҳин аз рӯзгори Шамсиддин Шоҳин ва қиссаи Мансури Ҳаллоҷ аст, ки ин шахсиятҳоро бо бадеияти баланд ба хонандаи асри 20 муаррифӣ кард. бонки миллӣ арзиши қурби асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст. бинандагони азиз, ин буд навиди бомдодӣ. фардо ҳамин вақту соат шуморо мунтазирем. худо нигаҳбонатон.